बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बिरादरान अजीज़, मैं हूँ आपका प्रोफेसर तनवीर सादिक और आज मैं एक पैरे पे बात करने लगा हूँ। आपको पता है कि हर मजमून में कुछ पैराग्राफ होते हैं। अदीब और अदब से शगफ रखने वाले लोग शक्ल देख के मजमून की या पैरे को थोड़ा सा भी देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये रवायती पैराग्राफ है, ये सियासी है, ये समाजी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें क्या खूबी है और क्या खामी है। लेकिन आज मैं उस पैरे की बात नहीं कर रहा। मैं जिस पैरे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ऑडिट पैरा। ये एक मखसूस वक्री टाइप का पैरा होता है। हुकूमत ने अपने अखराजात करने और उनको चेक रखने के लिए एक ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखा हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आप अपने अखराजात के मुताबिक बिल भेजते हैं कि ये हमें, या एस्टिमेट भेजते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, ये हमें पैसे रिलीज़ कर दीजिए। वो पैसे दे देते हैं, आप खर्च कर लेते हैं। वो जब खर्च हो जाते हैं तो साल में एक दफ़ा ऑडिटर आते हैं। उनका काम होता है ऑडिट करना, चेक करना कि आपके अखराजात सही हुए हैं या नहीं हुए। कोई ज़माना था कि ऑडिटर बड़े ईमानदार होते थे। अब वक्त बदल गया है। ईमानदारी तो खैर पाकिस्तान में कहीं मिलती ही नहीं, बल्कि बड़े ढूंढने से कहीं कहीं थोड़ी सी नज़र आती है। वो भी जो नज़र आती है बड़ी मायूस कुन होती है। तो आजकल ऑडिटर भी ऐसे हैं, वो पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, अगर उनका मजाज आपसे मैच ना करे। मैं कॉलेज में था तो 3 ऑडिटर आ गए कॉलेज का फंड चेक करने के लिए। प्रिंसिपल ने फौरन उनकी खिदमत के लिए 15 असातिज़ा को ड्यूटी पे लगा दिया। अब वो 15 असातिज़ा जब क्लास छोड़ के उनके खिदमत पे लग जाएंगे तो यकीनी बात है क्लासें भी डिस्टर्ब होंगी। मैंने प्रिंसिपल से कहा, मैं कहा जी आप बात करें, मैं उनसे बात करता हूँ, वो ऑडिट अपना करें और जाएं। कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात, तुम उस तरफ जाना भी ना, तुम जो है ना, तुम खतरनाक आदमी हो, तुम तो सारा काम खराब कर दोगे, हमें उनके खिदमत करने दो, 2-3 दिन में किसी तरह जान छोड़ के चले जाएं, अल्लाह का शुक्र करेंगे। अच्छा, चनाचे सब डरते हैं। अब जो ऑडिटर आते हैं वो और ही रंग में होते हैं, उनका मकसद ही और होता है। वो पैसे बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, और अगर कोई बंदा उनका साथ ना दे, उनकी उमंगों को पूरी तरह पूरा ना करे, तो वो एक पैरा लिख देते हैं, ऑडिट पैरा। ये ऑब्जेक्शनेबल पैरा होता है, जिस पे उसने ऑब्जेक्ट किया है कि आपने ये गलती की है, ये गलती की है। उस गलती का खमियाजा भुगतना एक लंबा काम है, बहुत लंबा काम। मैं कुछ काफ़ी साल पहले की बात है, मेरे मोहल्ले में एक खातून रहती थी, उनके मियाँ ऑडिटर थे। वो महीने में 3-4 दफ़ा घर 2-3 दिन के लिए आते थे, वरना अमूमन दौरे पे रहते थे। तो जब वो पहली के लगभग आते तो तनख्वाह जाके दफ्तर से लाते, तो उनकी बेगम आते ही सारी रकम उनके लेके छीन लेती थी, बल्कि कैसे वो जोर से ले लेती थी। बड़ी जंगजू किस्म की औरत थी। वो चुपके से उसे रकम पकड़ा देते थे। तो मैंने एक दिन हंस के कहा, खाला तुम सारी रकम उनसे छीन लेती हो उनकी तनख्वाह की, उनके पास कुछ रहने दिया करो। कहती है चुप कर रहो, वो जब वापस आता है ऑडिट से तो उसकी जेब में इतने पैसे होते हैं कि मैं थोड़ा सा खर्चा रख के बाकी निकाल लेती हूँ। उसने कभी गिला भी नहीं किया और जिताया भी नहीं कि तुमने पैसे क्यों निकाले, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑडिटर का हाल है। ऑडिटर जहाँ जाते हैं, अगर वहाँ आपने उनका साथ दे दिया, उनकी जो जो कंडीशंस होती हैं पूरी कर, खाना तो बड़ा अच्छा खाते हैं, बेहतरीन 5 स्टार होटल जैसा खाना उन्हें चाहिए होता है, नाश्ता उन्हें चाहिए होता है, रहाइश उनकी आपको आपके जुम्मे है करना, फिर उन्हें मखसूस पैसे साथ दिए जाते हैं। ऑब्जेक्शन उसी पे लगता है जो कहते हैं ना, रिश्वत दे के फंस गया है, रिश्वत दे के छूट जा, वो वाला मसला है। आपने को गड़बड़ की हुई है, उनसे जोड़ तोड़ करें, आप इजीली फारिग हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं किया तो एक ऑडिट पैरा ऐसा आपका बन जाएगा
کہ آپ ساری عمر کھیلتے رہیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ اکاؤنٹ آفس میں مجھے کام تھا، میں گیا، ایک صاحب ملے، وہ کہیں صادق آباد کے رہنے والے تھے۔ میں نے کہا بھائی آپ یہاں کہاں؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں، میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں آڈیٹر آئے تھے، جو میرا افسر ہے وہ بڑا ایماندار ہے، اتنا ایماندار کہ وہ کسی فائل کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا کہ نہیں یہ فائل جو ہے کسی مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ خلق خدا خراب ہوتی رہے لیکن وہ ایمانداری پہ قائم ہے۔ چنانچہ جب آڈیٹر آئے تو اس نے کہا میں نے کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ برا کرنا اچھا کرنا، وہ کہتا ہے کیا ہی نہیں تو کیا نکالیں گے، لیکن انہوں نے نکال دیا، ایک آڈٹ پیرا لگا دیا۔ اب میرا افسر کہتا یہ ہے کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے، اس غلط کام کے خلاف لڑنا ایک جہاد ہے اور تم میرا ساتھ دو گے اس جہاد میں۔ چنانچہ اس جہاد کے چکر میں میں مہینے میں 2-3 دفعہ آتا ہوں، لیکن اپنے مقام پہ کبھی میں نہیں کبھی تو نہیں والا مسئلہ ہے، کبھی فائل نہیں مل رہی، کبھی وہ بندہ چھٹی پہ ہوتا ہے، کبھی ان کے پاس کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آج ہم بات ہی نہیں کر سکتے تم سے۔ تو کہتا ہے یہی صورتحال ہے، میں 40,000 سے زیادہ ٹی اے ڈی اے لے چکا ہوں پچھلے 2-3 ماہ۔ میرا افسر جو ہے وہ خود بھی چکر لگا چکا ہے اور اس نے ٹی اے ڈی اے مجھ سے زیادہ وصول کیا ہوگا، تو لاکھ سے زیادہ ہم خرچ کر چکے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنا خرچ کریں گے۔ تو کل آڈٹ پیرے پہ آبجیکشن جو ہے 120 روپے کا ہے، تو میں نے بڑا کہا اپنے افسر کو کہ 120 روپے میں پلے سے جمع کرا دیتا ہوں۔ وہ کہتا نہیں، جہاد بڑا ضروری ہے، ایماندار آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ اب وہ ڈر نہیں رہا، لیکن گورنمنٹ کا 120 روپے کے چکر میں کم از کم لاکھ سے زیادہ خرچ ہو گیا اور اب پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ تو اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہاں جو لوگ بے ایمان ہیں، جو رشوت خور ہیں، جو کرپٹ ہیں، وہ کام تو سیکنڈز میں کرتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے پہیے بہرحال آپ کو ارینج کرنے پڑتے ہیں، اور جو ایماندار ہیں انہوں نے قسم کھائی ہے کہ کوئی کام نہیں کرنا۔ اصل جہاد یہ ہے کہ اپنا کام ایمانداری سے کرے، ٹھیک طرح کرے، خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے کام یہی ہے کہ لوگ خراب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کوئی کسی کا فائدہ ہو اور مجھ پہ کوئی حرف آ جائے کہ تم نے کوئی نیکی۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہ کریں، نیکی یہ ہے کہ دیانتداری سے اپنا کام کریں، یہی جہاد ہے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔